Radik. Basta người ta đi vào như này rồi, có đó làm thế. Masih aman nih ya, nah. Mas, kalau sudah di sana, oi, kalau nak di sana, kalau sudah. Tunggu. 못하면 아버지인데 할리 더 바락 버사대 나고 무슨 티바리 무슨 할리 부사락 버사대 어따구성 그나대 진짜고 티바리 너니 바가 아버지 바가 가난야대 나고 무슨 티바리 아버지 바가 더 바락 버사대 나고 무슨 부탁 때문에 더 바리 버사대 오 하시니세 티바리 무슨 버럭 더 바나 피역 나이 부시지 티바리 무슨 더 바락 버사대 부시지 대바라만 부탁장한테 할리 더 바락 버사대 티바리 무슨 버럭 더 바나 피역 나이 I bet the long live 티바리 long live 오 타구성 크나대 오 북성 크나대 나그로 수로자 못하는 아버님 다디 에레스 막 하냐이 나그로 수로자 못하는 쫀쫀 짜다지 다디 에레스 막 하냐이 전체 돌배 নারী সুরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সন্ত্রাসবাদী হিসাবে ঘোষণা করতে হবে না খামলান quoi আর বলো খা Keraci Keraci ku Brunei juga নাইলে সংগ্রাম চলবে নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন বীরদেবকে হত্যা করা হয়েছে জবাব চাই জবাব দাও নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন পুলিশ কর্মীদের উপর আক্রমণ হয়েছে জবাব চাই জবাব দাও নাইলে সংগ্রাম নারী সুরক্ষা মঞ্চের নায়ক চন্দ্রচাঁদকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে নারী সুরক্ষা মঞ্চের নায়ক চন্দ্রচাঁদকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে নারী সুরক্ষা মঞ্চের নায়ক অনুপ নাথকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে নাইলে সংগ্রাম নাইলে সংগ্রাম নারী সুরক্ষা মঞ্চের নাম দিয়ে কেন পুলিশ কর্মীদের উপর আক্রমণ হয়েছে জবাব চাই জবাব দাও নারী সুরক্ষা মঞ্চের নাম দিয়ে কেন পুলিশ কর্মীদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে জবাব চাই জবাব দাও নারী সুরক্ষা মঞ্চের নাম দিয়ে কেন বীরদেবকে হত্যা করা হয়েছে জবাব চাই জবাব দাও নারী
নারী সুরক্ষা মঞ্চের নাম দিয়ে বিশ্বজিৎ দেববর্মাকে কেন হত্যা করেছে জবাব চাই জবাব দো নারী সুরক্ষা মঞ্চের নাম দিয়ে পুলিশ কর্মীদের উপর আক্রমণ হয়েছে কেন জবাব চাই জবাব দো নারী সুরক্ষা মঞ্চের নাম দিয়ে কেন ফায়ার সার্ভিসের উপর আক্রমণ করা হয়েছে জবাব চাই জবাব দো নারী সুরক্ষা মঞ্চকে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে ঘোষণা করতে হবে নারী সুরক্ষা মঞ্চকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে ঘোষণা করতে হবে নাইলে সংগ্রাম জাতি উপজাতি বিভেদকারী চন্দ্রচাঁদকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে জাতি জনজাতি বিভেদকারী সৃষ্টিকারী অনুপ নারকে গ্রেপ্তার করতে হবে নাইলে সংগ্রাম बेलाके खा खामका दिनै तानबायके जों साइमानका जे थांनाय 21 तारिखआव जोंनि काञ्चनपुरनि खायसे घटना गिदिङै पानिसागर जोंनि ताकु खरकसा फायारमेन लेट बिश्वजित देबबर्मा ब जेबेबेखे बुतगै बुथारजाका आ बुथारजाकमनो जों हायनो नगासुगै दंमालिया दिनै आबुनि बागै जों जिराना डिभिजन आइपिएफ दिनै इंगै ताइ जत जोंनि सागा संगठन मिलिवै जों दिनै जोंनि खादुमानो जों बरं थानिबो जों खुंनानै बागै दिनै जों लामावो जोंनि मसालतै जों अंखरिमा फायखा ताइ जों आबो हायकेनो जों दिनै आबो सिमि जों सानानै या जों आबोनो दिनै अ जेसिनि मसल रेडि खायमोन बिथिंतै जों दिनै सिनि सारा पृथ्वीनि थानियो जों आबोन कायसो जों सिनि मेसेज रनमु जों ताबुक अ हानि बुसाङै अ हानि जों जनजाति इंगै जों दिनैबो जेबेबेखे लामाव जेबेबे सैतकनो बुमासे तेसे हामको जेबेबे सिनि ताउ खरकसाना बुइ बुथारका आबो जों हायनो मानिना हायमालिया आबोन बागै जों दिनै सिनि जिराना डिभिजन इंगै म जों खादुमानि बिसिंतिके जों लुकुन थानियावबो कचानामु जोङो ताइ जों अबनो अ रेलि खालामन बिसिंतै सिनि जे थैथानाय सिनि लेट बिश्वजित देबबर्मानि बागै जों अबनो जों जास्टिस साननाय जे बनो बुथानाय रखनो अबिलम्बे बरनो तारातारि भावे एरेस्ट खालामनाय बरनो उपयुक्त शास्ति रिवै बरनो आगे फासि रिवै आबायखौ शास्ति रान बागै जों सिनि अ रेलि खालामन बिसिं सिनि गभर्नमेन्टनि थानियाव जों जानोगो ताइ अबा हायकेनो जों बुसकांनि साल' तुमुनो ताइ खरकसा बरक सिनि ताखुक अमायके दुदुना अमायके इंनि खांगाय जों हायना आजुगै दंला जों आइपिएफ ति जों नाखांगाय जों बुसकाङो तेबो सारा त्रिपुरा जों बृहत्तर आन्दोलन खालामनाय अबायके जों दिनैओ सिनि ससियेल मिडियानि बिथिंतिके जों सिनि खानि कगनो जों गोचारो Dadi eres makanyai. Opposition betana aboni dadi eres makanyai. Sorasa motono dadi eres makanyai. Sorasa motono ubrumade hine aboni dadi eres makanyai. Hai ka coba colinai. IPF di long live. Di Pralen long live. Yang kita jual. Ya kita dah hari pun khon amat. Sini media takok tai buku sang rahamai marwa, sang tini Somponnogor bazaro, thana 21 tariko, sini fireman Biswajit Debroma সরকারি সেবক খাইতঙ্গ বন নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চনি মুং রুবই যেভাবে লামা কাজ হই বথাকা जों जतनो क्लियर मकल बाथ्यां नुकजाक लामाव वाक सै तकनो बुटै बयबो थाका आबो नुगै जों जत लुखर तंमालिया खावा बलाय मुक्ति लायखा आबोनि बागै आं tin साना मुसुङो जिरायना डिभिजन आइपिएफ बाय नुंजाक दिनैनि खादुमा मर्साल मिसिल हरनि मिसिल नायदि जों साइमानो सिनि तिरफ्राव दिनेर पर दिन गट नांगै चंगो आ गट नानो खायनानि बागै किसु दुष्कृतिकारी नागरिक सुरक्षा मंच हनै मंगरुओ अबनि कक बरो के नागरिक के तो बरो सुरक्षा के जतनि बागै रखा खायनानि मंच मानि न कमिटी
हिंके तांगे बिसोजी देवरामा न लामा कासै बोथाना नांखा ब इउनिफर्म तुमजा गंगनि फायार सार्भिसनि फियाबा बनो सुदु खमा खालिया आ जागा नों आं सगै के तामुं खमो तामु कन्डिसन खमो फियाबा जों साना मुसुङो अबनो आईपीएफ तिनिङै जों अबनो हुसियार ना मुसुङो अमो हाय जुदि नेक्स्ट टाइम जुदि गड नांखांके सारा त्रिपुरा हरङै थाङोनो केबो मोथां मांलाक अबनि बागै अ हानि जत लुखौनो जों साना मुसुङो आइनो वानसुगै जे कोनो सामुं खायदे ठीक আছে आरो गभर्नमेंट जागा रनानि हनै 1997 सिमी सिनि बर' जातिराव हुक खायते खायते सिनि त्रिपुरानि मिजोराम सयकिया मिजोराम गभर्नमेंट बरंनो त्रिपुरानि हनै गसिलिया ठीक আছে जों त्रिपुरा हनै मानि नाका इंडियानि सेंट्रल गभर्नमेंट स्टेट गभर्नमेंट मिजोराम गभर्नमेंट मिलुई एग्रीमेंट सयखाय त्रिपुरा तना निखा बंगनो तना तो बंगनि जागा तना याबले चंदन चाटार्जी जागा चंदन चाटार्जी अनुपनाथनि जागा तनाया गभर्नमेंटनि जागा से तनाय बरतिना आसे तांगे माथा बेथांखाबा तामनि कारणे माथा बेथांखा बन खायदे 100 बार गणतंत्र पद्धतिते नों बन खायदे आंदोलन खायदे आबे 100 बार फियाबा कांचनपुर महकुमा 5 दिन माने 2016 आगै 16 नवेम्बर सिमी बन नंमाने सोमबारनि सिमी 21 तारिखो पर्यन्त मानि से बरक जातीय सड़क कासुना हायो बन खायदे 100 बार 20 दिन बन खायदे 30 दिन बन खायदे आबो जों मानिनांगौ फियाबा बरक अ बन खायमानि बादेउनो जातीय सड़क हायै राष्ट्र अवरोध खायगा ठीक আছে अवरोध खायमानो तांगै बरक पुलिसनि ऊपर आक्रमण खाय एक नंबर पुलिसनि ऊपर आक्रमण खायमानि परे तामुखा पुलिस र आपनो कंट्रोल खायना बागै लाठा सासखा ठीक আছে जों मानिनाका लाठा सास रे किसा उत्तेजना खा ठीक আছে अब गड नांगानि परे अनेक किसुंगा अंगानि परे बिजु देवरामा 2 दिन बागै सियाल नाय हायो बिनि न कैलासनि देम दुमो बोसा मासा बोरै खायरमा सिनसाजा 7 बছर आमो हाय जरावो बनो लामा नुका हंगनो नो क्वेश्चन नो वर्ल्ड attempt to murder that means बोथार इशू का बोय स्पॉट डेट कैमरा वो सराय सराय सब बो क्लियर गा आमो हायके बोथाजाक तंहांगे जों आईपीएफ नि गभर्नमेंट दङो जों सीपीएन हाया जे बोथाजाक तंगे गारि एक्सिडेंट के बोथाजागो कारेन्ट प्लान नाङै थियो आ कक जों सागला आईपीएफ ति आमो हाय ताता कक सावै राजनीति खाया सुजाक आईपीएफ नि नासिमो त्रिपुरा सारंनो बरक दफानो अ हायुङो सिनिरनाने अ हायुंनि जत वालो जों सिनिरनाने अबंका आईपीएफ नि नासिमो साइमानो आहाय के तिनी बिजु देवरामा सिम बथा जाया गोबां मा बथा जाखाया गो अमनि बागै आं सानमो सुङो भबिष्यत फ्यूचर अम हाय ते एक्सिडेंट थांथु अम हाय इन्सिडेंट जाया नाजि बर कान्जनपुर बन खायमाने अंगा जायसुगा किन्तु सिनि फायारमैन यूनिफॉर्म तुमजा ड्रेस तुमजा मनो जे साथे बय बथाका त्याबा अब सारा पृथ्वीनि बर नुखा सोशल मीडिया हो जतन खा खामजाक जतन मुक्ति क्राइजाक सिनि बखा तिनिबो सिनि ताको बिजि थिमानि आनि ताको कायसा जान आरि मानि समान त्याबा भबिष्यत आंनिया नोंनिया बाइके ग्रान्टेड नाय अमो हाय नागरिक सुरक्षा मंचनि बुमुं रुय अमो हाय पब्लिकनि ऊपर अत्याचार एटेक खायना हंगे अ संगठन उग्रपन्थे सामुं सिता तांनाय सन्त्रासबाद नै डिक्लेयार ना बागै आं स्टेट गभर्नमेंट ता सेंट्रल गभर्नमेंट नि थानि जों जिरायना डिभिजन नङै कक कसारो हामबाय तार खर्च হবে नाइले संग्राम চলবে नाइले संग्राम চলবে आईपीएफटी लंगले आर्टिस्ट लंगले नागरिक सुरक्षा मंच नाम দিয়ে কেন পুলিশ কর্মীদের উপর আক্রমণ হয়েছে জবাব চাই জবাব দো নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন বিজু দেবকে হত্যা করা হয়েছে জবাব চাই জবাব দো নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন ফায়ার সার্ভিসম্যান বিজু দেবকে হত্যা করা হয়েছে জবাব চাই জবাব দো নাইলে সংগ্রাম চলবে নাইলে সংগ্রাম চলবে বিজু দেবকে হত্যাকারী নারী সুরক্ষা মঞ্চকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে নাইলে সংগ্রাম চলবে We want justice. We want justice.
Go back, go back. Oh, চিল্লাও না। নারী সুরক্ষা মঞ্চের নায়ক চন্দন চ্যাটার্জিকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে নাইলে সংগ্রাম নাইলে সংগ্রাম নারী সুরক্ষা মঞ্চকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে ঘোষণা করতে হবে নারী সুরক্ষা মঞ্চের নায়ক চন্দন চ্যাটার্জিকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে নাইলে সংগ্রাম নাইলে সংগ্রাম আইপিএফটি লং লিভ আইপিএফটি লং লিভ নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে পুলিশ কর্মীদের উপর আক্রমণ হয়েছে কেন জবাব চাই জবাব দাও নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন পুলিশ কর্মীদের উপর আক্রমণ হয়েছে জবাব চাই জবাব দাও নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন ফায়ার সার্ভিস বিজয় দেবরাকে হত্যা করা হয়েছে জবাব চাই জবাব দাও নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে বিজয় দেবরাকে হত্যা করা হয়েছে কেন জবাব চাই জবাব দাও নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে ঘোষণা করতে হবে ফায়ার সার্ভিসম্যান বিজয় দেবরাকে হত্যা করা হয়েছে জবাব চাই জবাব দাও নাইলে সংগ্রাম নাইলে সংগ্রাম নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন বিজয় দেবরাকে হত্যা করা হয়েছে জবাব চাই জবাব দাও নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন পুলিশ কর্মীদের উপর আক্রমণ হয়েছে জবাব চাই জবাব দাও নাইলে সংগ্রাম নাইলে সংগ্রাম নাইলে সংগ্রাম চন্দন চ্যাটার্জিকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে নাইলে সংগ্রাম নাইলে সংগ্রাম আইপিএফটি লং লিভ ইউআইপিএফটি লং লিভ নারী সুরক্ষা মঞ্চকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে ঘোষণা করতে হবে নারী সুরক্ষা মঞ্চকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে ঘোষণা করতে হবে নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন চন্দ্র চ্যাটার্জি বিজয় দেবরাকে হত্যা করা হয়েছে জবাব চাই জবাব দাও Ready, hi. Karena pernah sih tuh. নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে সন্ত্রাসবাদ কাজ করা হয়েছে কেন জবাব চাই জবাব দাও নাইলে সংগ্রাম নাইলে সংগ্রাম মিউজিক কনভেনশন নাম দিয়ে বিজয় দেবরাকে হত্যা করা হয়েছে কেন জবাব চাই জবাব দাও নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন বিজয় দেবরাকে হত্যা করা হয়েছে জবাব চাই জবাব দাও নাইলে সংগ্রাম নাইলে সংগ্রাম নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে বিজয় দেবরাকে হত্যা করা হয়েছে কেন জবাব চাই জবাব দাও নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন বিজয় দেবরাকে হত্যা করা হয়েছে জবাব চাই জবাব দাও নাইলে সংগ্রাম অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে পিনাকনাথকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে নাইলে সংগ্রাম নাইলে সংগ্রাম নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন বিজয় দেবরাকে হত্যা করা হয়েছে জবাব চাই জবাব দাও নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন পুলিশ কর্মীদের উপর আক্রমণ হয়েছে জবাব চাই জবাব দাও নাইলে সংগ্রাম নাইলে সংগ্রাম We want justice We want justice We want justice We want justice নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন বিজয় দেবরাকে হত্যা করা হয়েছে জবাব চাই জবাব দাও নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে পুলিশ কর্মীদের উপর আক্রমণ হয়েছে কেন জবাব চাই জবাব দাও আইপিএফটি লং লিভ
UNIP long live! Long live! Long live! Artisan long live! Long live! Long live! UNIP long live! Long live! Long live! IWFT long live! Long live! Long live! IMW long live! Long live! Long live! নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন বিরোধীদেরকে হত্যা করা হয়েছে জব চাই জব দো জব চাই জব দো নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে পুলিশ কর্মীদের উপর আক্রমণ হয়েছে কেন জব চাই জব দো জব চাই জব দো নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে বন্ধ করছে কেন জব চাই জব দো জব চাই জব দো নাইলে সংগ্রাম চলছে চলবে নাইলে সংগ্রাম চলছে চলবে নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন বিরোধীদেরকে হত্যা করা হয়েছে জব চাই জব দো জব চাই জব দো নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন পুলিশ কর্মীদের উপর আক্রমণ হয়েছে জব চাই জব দো জব চাই জব দো নাইলে সংগ্রাম চলছে চলবে নাইলে সংগ্রাম চলছে চলবে নাইলে সংগ্রাম চলছে চলবে নাইলে সংগ্রাম চলছে চলবে নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন বিরোধীদেরকে হত্যা করা হয়েছে জব চাই জব দো জব চাই জব দো নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন গুলগুল করতে চাই জব দো জব চাই জব চাই জব দো নাইলে সংগ্রাম চলছে চলবে নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন বিরোধীদেরকে হত্যা করা হয়েছে জব চাই জব দো জব চাই জব দো নারী সুরক্ষা মঞ্চ নাম দিয়ে কেন পুলিশ কর্মীদের উপর আক্রমণ হয়েছে জব চাই জব দো জব চাই জব দো চলছে চলবে চলছে চলবে বন্ধ রয়েছে জেব্রা